Ngon. Nag-vlog eh. Lot Servicia. Grabe ya bay, kuha ra gyapon oy. Unsa pa nakagahi? Laras. Napagid oh. Na, bye-bye. Na nagyod, bakanting lote. YouTube na. YouTube na. Kuha ra gyapon oh. Kanamias dula. Lamias dula bay. Lo. Service yang lot-lot. Mana lot-lot ha? Lot-lot. Out ball. Mana lot-lot. Mana lot-lot. Muna gwapo sa Grancina. Mana gwapo sa Grancina. Oh, kuha ra gyapon. Jason. Yeah, out ball. Mana bing-bing ha? Jordan Paul. Out ball. City 8 ang score, Labaw ang nadiri. Labaw silang Jason. Out ball. Service yung Jason. Mao na Jason ha. Nalhob. Jason mao na nalhob. Pangupot. Kupti. Allah, wala no. Allah. Sus out Gio. May kulang ay. Si Toy Servisyo sa Kalariuhan. Kuhang lot-lot. Si Toy lot-lot. Brian Jason again. Lot-lot na naman. Breaking oy, labi ginawa ni lot-lot oy. Grabe YouTube na. Labi sa dula bay. Patay ng kupal ka. Nasulot pa bay. Kalma. Labi sa dula bay. Lot. Kuha ra gyapon. Parehong Jason na naman. Mia sa dula. Ay ka. Sayang. Side out. I-play ra gyapon ni Sige son antos kinatapusan son. I-play ra ni Sige antos kinatapusan. Sa 9-8 Labaw na nun dito sa Kalariuhan. Sa Mabaw. Labaw sa Mabaw. Serbisyong si Toy. Kuwang lot-lot. Si Toy. Archil. Brian. Jason tumuklod. Patay. Tanang ik-ik. Muna ikuan ha. Kuwang si Toy. Grabe hinapak. Patay nagtuklod doon. Lamis tuklod. Patay na. Bakanting lote. Mo rin na si Archil ha. Kana mo na si Archil. Kanang gapulag shirt. Kana. Grabe Brian ay nagpabuto. Wanay Pasko. Jason. Lot tumira. Agaray kasakit. Patay tanang uk-uk. Kuha gyapon.
Lo, grabe ya ginawa oy. Ala, out na. Jason. Serbisyong lot-lot. Naibi 8, labaw dito usa. Lamig serbisyo lot-lot oy. Lami lot-lot oy. Osbe ka na lot-be, osbe. Osbe. Serbisyo ka lot-lot. Nanapod. Patay Archil. Awa na gyud babang tiki. Out ball. 10-9 ang score. Labaw dito sa mabaw. Ang nag Noibi na, warning. Labaw na dito. Si Toy, Brian Sakuragi, Aridere Lutlot, Jason. Out ball. Archil. Muna Archil ah. Archil sa langkas. Jason, servisyo ang Jason. Servisyo ang Jason na Jason. Mana Jason? Wag tang ulos tiki. Usbison. Alah, Brian. Lot. Agay. Grabe siya. Makuha na 2 kabok nagbunal. Out di ay out ang bola. Dula pa katoy? Oh. Kapat ba ikaw nakadula akin si limit? Saan mo mula ni kulang pag 11 magkadula pa? Lamiyag tabas oy. Ligon kay Brian backstop oy. Di lang kuha ni kuha. Di lang kuha ni. Isa ng pangalan ano eh? Kada padre. Lay score. Jess dire. Isa kay pangalan na ganito eh? Lindoy. Lot manay lot. Lot. Di si lot di ay bahag. Guwapo. Lot. Jason. Out ball. Igualis na. Lah kaninduta sa dula na to ari oy. Archel ha, mao na si Archel ha. Anong gapulag short. Okay. Kuha ra gyapon lot to. Pagkabilibang lot oy. Nakabutang pagyod, lisod. Out ball. Garabi ha lot. Archil. Jason. Lamay breaking Jason. Nakuha rin gyapon kuha na no? Lami abay. Iwas. Bitay. Patay tanang tiki. Gimbal na.